Il faut quand même enseigner quelque chose à ces gens. Il faut leur parler un peu du karma et du destin. Oui. Да. Et si ça c'est fait, И если это сделано, qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne quant au sens de sa vie? что мы можем сказать таким людям о смысле жизни? Ce qui importe, c'est quoi? Что важно, да? Il faut parler des choses réelles. Нужно говорить о реальных вещах. Elle a besoin de l'aide Она нуждается в помощи de sa mère encore et de son mari. своей матери, своего мужа. Oui. Donc elle peut être pleine de reconnaissance pour ces deux personnes. Так она может быть полна признательности этим двум людям. Et peut-être que le sens de sa vie, И может быть смысл ее жизни, c'est de permettre à ces deux personnes может быть позволить этим двум de pouvoir être bienveillantes сможет быть et à доброжелательным son service. к ее услугам. Elle fait quelque chose de grand pour ces deux personnes-là. Она делает что-то великое для этих двух людей. Et si en plus elle se comporte Если к тому же она en ayant compris ça, поняв это, c'est-à-dire que plutôt que de se lamenter sur son sort ведет себя вместо того, чтобы жаловаться, оплакивать свои, ou d'être de mauvaise humeur, comme on peut l'être quand on souffre beaucoup, либо вместо того, чтобы быть в полном настроении, как это бывает часто, когда мы смотрим, elle peut toujours être dans la reconnaissance, au moins pour ces deux-là. она всегда может быть в признательности хотя бы этим двоим. Elle peut toujours être encore heureuse de les voir arriver tous les jours И она всегда может быть все еще счастлива их видеть, как они приходят каждый день, et de reconnaître leur grande âme и признавать их великую душу, qui n'ont pas laissé tomber, которая не позволяет surtout le mari, попасть, особенно мужу, toujours à son service. всегда на ее служение. Donc elle peut être une femme qui reconnaît ça И так она может быть женщиной, которая признательна et qui est reconnaissante pour ça. и признательна за это. Et si vous lui expliquer un peu le karma, Если вы хотите немного объяснить о карме, en plus, elle, par sa souffrance et sa maladie, elle compense un passé. к тому же через свое страдание и болезнь она компенсирует свое прошлое. Et elle se prépare à un meilleur avenir. И она готовится к лучшему будущему. Et ça suffit. И этого достаточно. Voilà ce que j'aurais dit à cette personne. Вот что бы я сказал таким людям. Et ça, c'est la réalité de tous les jours. Это реальность повседневности. C'est pas le paradis pour demain, Это не рай на завтра, ni l'enfer d'ailleurs. не ад, ни что-то. C'est tous les jours. Это каждый день. On peut faire ça. Можно это делать. Même nous, on peut faire la même chose. Даже мы можем Tous ceux qui nous rendent service. к тем, кто делает услуги для нас. Plutôt que d'oublier d'être reconnaissant, Вместо того, чтобы забывать быть, d'oublier de dire merci, забывать говорить спасибо, plutôt que d'être dans les exigences, не идти к ним требованиям, pour tout ce qui ne va pas. к тому, что не ладится. Il y a toujours des choses qui ne vont pas, c'est la vie. Всегда что-то не ладится в жизни. Et en plus, vous autres, vous devriez savoir aujourd'hui И к тому же все остальные из вас должны знать, que quand quelque chose se passe mal pour vous, что когда что-то плохо происходит для вас, vous l'avez bien cherché. вы, знаете, как Oui. бы, C'est votre karma. это ваша карма. Vous l'avez provoqué, Вы ее спровоцировали. peut-être dans cette vie encore ou dans une vie précédente. Может быть, все еще в этой жизни или в предыдущей. Et maintenant, И сейчас le petit malheur qui vous arrive, маленькое несчастье, которое ou les situations ou les personnes désagréables qui se présentent à vous, или ситуация с неприятными людьми, которые проявляются, sont pour vous à la fois une façon de compenser et donc de corriger ce passé, для вас одновременно это является способом компенсировать и исправить прошлое, votre propre passé négatif, ваше личное негативное прошлое. mais qu'en plus aujourd'hui vous êtes capable d'adopter une attitude de qualité. И к тому же сегодня вы способны применить качественное поведение. Même à ceux qui sont désagréables avec vous, Даже с теми, кто неприятно с вами, intérieurement, внутренне, vous pouvez leur dire merci. вы можете сказать им спасибо. Extérieurement, peut-être pas tout de suite, hein, Внешне, может быть, не сразу, mais intérieurement, vous savez que но внутренне вы знаете, c'est vous qui avez provoqué ça. что вы спровоцировали это. Et ces pauvres personnes qui sont désagréables avec vous, И те бедные люди, которые неприятны с вами, c'est vous qui êtes responsable de leur attitude. вы ответственны за их поведение. Et c'est à cause de vous aussi И также из-за вас que ces personnes qui se conduisent de manière désagréable этот человек, ведущий себя неприятно, vont devoir le payer et le réparer aussi. он будет также должен за это заплатить и это восстановить. Donc, vous avez une grande responsabilité. Поэтому у вас большая ответственность. C'est pour ça que nous considérons Именно поэтому мы считаем, qu'au niveau spirituel, что на духовном уровне nous n'avons jamais aucune raison de nous plaindre у нас нет никогда никакой причины жаловаться ou de faire des reproches aux autres. или кого-либо Jamais. упрекать. Parce que nous sommes les responsables. Потому что мы ответственны. Et si nous devenons un coach spirituel, Если вы хотите стать духовным коучем, nous ne nous faisons pas de reproches à nous-mêmes non plus. мы даже себя не
nous voyons nos erreurs мы видим свои ошибки, et nous décidons de les corriger. и мы решаем их исправить. Et nous ne pleurons pas sur nous-mêmes non plus, И мы себя самого также не оплакиваем, parce que nous savons que nous devons tout assumer de façon adulte et responsable. что мы должны за все взять ответственность взрослым и ответственным образом. Et celui qui comprend ça Тот, который все это et понимает, qui entre dans cette façon d'être, и который входит в такой способ qui жизни, adopte ces attitudes, который применяет эти поведения, sa vie devient plus légère, его жизнь становится plus agréable pour lui-même более приятной для него et plus agréable pour tous ceux qui l'entourent. и более приятной для всех, кто окружает. Tout cela la réalité pour tous ceux qui pratiquent. И это реально для всех практикующих. Et on remarque, on reconnaît les gens un peu plus évolués И мы замечаем, мы распознаем более эволюционировавших людей à ces attitudes-là. по этим поведениям. Ils assument Они берут на себя tout, ответственность accusent jamais quelqu'un. за все и никогда никого не обвиняют. Et en même temps, ils restent droits dans la vie. И в то же время остаются прямыми в жизни. Ils ne se laissent pas imposer les choses par les autres. Они не позволяют другим себе навязывать что-то. Ils ont des buts У них есть цель, et ils avancent vers leur but, и они к ним идут, tout en restant toujours et dans toutes les situations оставаясь всегда и везде во всех ситуациях bienveillants avec les autres.